a dudas, nosotros somos personas que imitan. So, without a doubt, all of us, we are people that imitate. We imitate. Nos gusta imitar. We like to imitate. Los niños imitan a su mamá o a su papá. Children, they imitate their parents. Ahí podemos ver algunos We can ejemplos. see a few examples. El predicador Billy Graham murió hace algunos meses So, a few months back, Billy Graham went home to be with the Lord. y muchos predicadores han tratado de imitar su pasión y su estilo. And many other preachers have tried to imitate his passion and his style. De hecho, he visto a muchos pastores tratar de remedar a Billy Graham de una u otra manera. So I've even seen a lot of pastors trying to act like or be like Billy Graham in one way or another Con buena intención. with a good intention, Así es. and that's how it is. Las personas imitan We imitate, people imitate others, y está bien, and that's okay. es normal. It's normal. Para la mayoría de nosotros es algo usual. For the majority of us, it's something usual, Pero si ese es el caso, but if that's the case, entonces yo pienso que debería ser algo mucho más grande si nosotros imitamos a Cristo. but if that's the case, then I think that even a greater thing to do would be for us to imitate Christ. Vamos a hablar de esto So let's talk about this today, y vamos a aprender and let's learn about this today. y desafiarse a sí mismos a imitar a Cristo. And let's challenge ourselves to imitate Christ. Es el mejor legado. That's the best legacy. No hay mejor legado que este. There is no greater legacy than this. Hoy vamos a seguir navegando a través del Evangelio de Marcos. So we're going to keep navigating throughout the Gospel of Mark. Si usted recuerda, hace 2 domingos, So if you remember, 2 Sundays ago, el pastor Mark Simpson habló de la pasión de Cristo para orar. Pastor Mark Simpson spoke about the passion of Christ to pray Y su gracia del perdón. and his grace towards forgiveness. Y el domingo pasado, And last Sunday, el pastor Caleb Pastor Caleb, nos habló de un poderoso mensaje acerca de la compasión. he spoke to us a powerful message about compassion. ¿Usted lo recuerda? Do you remember? 2 grandes cosas que debemos tratar de imitar de Cristo. So these are 2 great things that we should try to imitate about Christ. Su gracia del perdón y su compasión. His grace towards sin and his compassion. Y hoy vamos a hablar acerca de otra cosa buena. And today we're also going to speak about another great thing. Usted puede leer el título del mensaje en la parte superior de su programa, no sé si se haya impreso, pero el tema es acerca de la paciencia. So you might be able to read that in your notes, but the title is about patience. Y si escuchó usted bien, Yes, you heard right. si lo dije claro, That's exactly what I said. va a ser paciente. To be patient. En el tiempo que he estado preparando este mensaje, In the time that I've been preparing this message, tal parece que se pone a prueba mi paciencia. it seems like my patience has been really put to the test. De una u otra manera, y no solo para este tema, sino para otras muchas cosas. In one way or another, not only for this topic, but for many other, Pero particularmente en este mensaje, but especially for this message. yo reflexiono y me doy cuenta So I look into myself and I notice que batallo con la paciencia. that it's a struggle for me. Patience is a struggle for me. Bromeando le dije a mi esposa en la semana, So jokingly, I said to my wife during the week, yo creo que me voy a saltar este tema, I think I'm just going to skip this message porque no tengo paciencia ni conmigo mismo. because I don't have patience, not even with myself. En nuestra Biblia, en los capítulos 3 y 4 del libro de Marcos, So in the chapters 3 and 4 of the book of Mark, estamos examinando we are examining, acerca de un rasgo increíble we're looking into a great characteristic para imitar a Cristo, to imitate Christ, y es la paciencia. and that is patience. ¿Usted es una persona paciente? Are you a patient person? ¿Se considera ser una persona paciente? Do you consider yourself to be patient? A ver, en la escala del 1 al 10,
in a scale from 1 to 10. Vamos a empezar con el valor más alto, el 10. So let's start with the highest number, number 10. Es para la persona súper paciente, This- incluso desde su nacimiento. This is for someone that is extremely patient, even from birth. ¿Quién tiene 10 Who en, has a number 10? en esta prueba? In Levante this- su mano. in the alto, scale from 1 to 10, raise your hand if you are a number 10. Bueno, bien. Yo le invito a que voltee a la persona que está a su lado y le diga qué número es el que usted ha elegido So why don't you para turn to usted the mismo. person next to you and ask them what their score is in the scale from 1 to 10 of their patience level. Bueno, vamos a continuar. Ahora, del 6 al 9, o sea, como decimos, de panzazo. So from 6 to 9, as we say, barely making it. Del 6 al 9. From ¿Alguien 6 to 9. que Did está anybody, dentro de esa escala? did Levante su anybody mano. score that? Del 6 al 9. ¿Alguien está en esa escala? Levante su mano. Somebody there? ¿Alguien más? ¿No? Anyone else? Ahora vamos a la escala del 5. So now let's go to the scale for number 5, Del 5 hacia abajo. from number 5 and under. A ver, levante su mano, quiero ver. Wow. Bien, pues esto me dice que será algo muy bueno de lo que vamos a predicar hoy. So this tells me that this is going to be a great topic that we're going to be talking about today. Y se trata de la paciencia. It's about patience. La Biblia habla toneladas al respecto. The Bible speaks tons about patience. Incluso la paciencia está en la lista del fruto del Espíritu, según vemos en Gálatas 5. So even in the book of Galatians, it speaks about patience as being one of the fruits of the Spirit. En otras palabras, In other words, paciencia debe ser un rasgo sencillo en nuestro trato con las personas. patience should be something simple in the way we treat other people, Como algo que transpiramos as something that we just live, a medida que vivimos nuestra vida. as we live our life. Proverbios 19:11 dice: Proverbs 19:11 says, el buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto las ofensas. a person's wisdom yields patience. It is one's glory to overlook an offense. Entonces la Biblia aconseja So then the Bible tells us, o asemeja la paciencia con la sabiduría. or it compares patience with wisdom. Efesios 4:2 dice: Ephesians 4:2 says, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. Aquí notamos que la Biblia identifica la paciencia con la humildad y la amabilidad. So we see that the Bible identifies patience with humility, with gentleness and humbleness. En otro pasaje, Colosenses 3:12, In Colossians 3:12, dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, It's santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. so it says, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Aquí en esta parte la Biblia liga nuestra paciencia con nuestra relación con Dios. So in this part of the Bible, it links our patience with our relationship towards God, Nuestra posición con Dios. our position with God. No importa qué, Doesn't matter. nosotros no podemos evitar el hecho que debemos ser personas pacientes. We cannot avoid the fact that we should be patient people. Pero parece que esto es, este producto es algo de bajo valor. But it seems to be that this product or this characteristics is something of a lesser value. Y la mayoría de nosotros luchamos por controlar todo. And most of us, we really struggle to control everything. Comúnmente decimos: Very commonly we say, yo sé lo que hago, I know what I'm doing, déjame. leave me, I know. Y es un reto, And it's a struggle, it's a porque challenge. vivimos en una sociedad apresurada donde todo es al instante. Because we live in a world where everything is instantaneous. Hacer dinero al instante. We make money at the moment.
recuperar mi salud al instante, We want to get healthy instantly. bajar de peso al instante, We want to lose weight instantly. tener una buena condición física al instante, We want to be in good physical condition immediately. ser famoso al We instante. want to be famous instantly. Nosotros queremos las cosas ahora We want things now, y pensamos, and we think, yo tengo derecho a ello, I deserve this. yo lo merezco, I deserve this. por eso trabajo. That's why I work. Y cuando hay cosas que nosotros queremos al momento, And when there are things that we want at the moment, o cuando las cosas se ponen difíciles, or when things turn hard or difficult, batallamos con la paciencia. then we struggle with patience. En Marcos capítulo 4, So Jesús está hablando acerca de la paciencia. So in Mark chapter 4, that's exactly what Jesus speaks about, patience. Ser pacientes en nuestra jornada con Cristo. Being patient in our journey with Christ. Ser pacientes en las pruebas que atravesamos. Being patient in the trials that we face. En el Evangelio de Marcos lo que veremos hoy In the book of Mark, what we will be seeing today, es solo una pizca, it's just a poquitito de la historia de Jesús, little tiny bit of the story of Jesus, de sus obras ministeriales, about his works and his ministry, de sus parábolas acerca de algún punto. about his parables about a certain point. Y el punto de hoy es este. And the point of today is this. Dios trabaja en nosotros la paciencia God works patience in us a través de las tormentas through the trials o cuando vamos en plena marcha. or when we are along the way. Dios trabaja de muchas maneras God works in many ways, y a través de todas las cosas. and throughout all of those ways, Nosotros necesitamos ser pacientes we need to be patient, en este proceso y en su plan, in this process and in his plan, a través de altibajos, subidas y bajadas. throughout ups and downs of our life. Eche una mirada en su Biblia en Marcos capítulo 3. Look at what Mark chapter 3, Jesús está en un viaje ministerial Jesus is in a trip, ministerial trip, y Marcos, el autor del Evangelio, and Mark, he's the author of this gospel. desde el capítulo 1 lo que hace es lanzar una historia sobre otra. So since chapter 1, what he does is he tells one story after another. Leemos que Jesús hace esto, Jesús enseña esto, Jesús sana a esta persona, So we read that he relates how Jesus did this, how Jesus taught that, how Jesus healed this person. Jesús se enfrenta a una burla, Jesús se enfrenta a acusadores, una historia tras otra. So he tells us how Jesus was mocked and then how he was accused, and he tells us story after story. Y en el capítulo 3, versos del 1 al 6, And in chapter 3, verse 1 and 6, Jesús sana a un hombre que tenía la mano paralizada, so seca. he heals a man who, his hand, the hand of a man who was paralyzed. Y el resultado es que muchas personas se sienten atraídas por él, enamoradas de él. And because of this, a lot of people began to be attracted towards Jesus and fell in love with Jesus. Sin embargo, en medio de todo esto, But in the midst of this, había gente alrededor que veía con incredulidad en sus corazones so even throughout this, there were still people around him who were unbelieving in their hearts, reflejando temor en sus rostros. and they would show fear in their faces. Algunas personas pensaban que tenía algún tipo de mal dentro de él. Even some people thought that he had some type of evil inside of him, Por eso hacía milagros. and that's why he would do miracles. Incluso de su propia familia. Even people from his own family Vinieron a verlo tratando de hablar con él y encontrar algún significado por lo que él hacía las so cosas. they came to see him, trying to find some type of significance to what he was doing. Pero en el capítulo 4, But in chapter 4, Marcos se detiene Mark stops para relatar una de las historias de Jesús. to tell us about one of the stories of Jesus. Las historias se clasifican una sobre otra según su importancia. So these stories are classified one or the other according to its importance. En esta historia, So in this story, Jesús desacelera la marcha.
So Jesus decelerates. He stops y his walk, presiona a sus oyentes and he pressures his listeners con el deseo de llamar la atención, with the intention of calling for their attention, diciendo, pongan atención. asking them to pay attention. Es como decir, ¿estás escuchando? It's like if he was saying, "Are you listening? ¿Realmente escuchas? Are you really listening?" Y los desafía a tomar aliento So he takes them to take heart, y que vean lo que está diciendo y lo que Dios está haciendo. and he encourages them to see what God is saying and doing. Y acto seguido, And right after that, Jesús les cuenta la historia de un sembrador que esparce las semillas. so right after that, Jesus begins to tell them a story about a farmer who begins to plant seeds. En el capítulo 4, verso 1, So in chapter 4, verse 1, él habla a campesinos y a pescadores. he speaks to farmers and fishers. Entonces sus historias y sus ilustraciones So his stories and his illustrations se centran alrededor de las cosas que las personas conocían bien y acostumbraban a hacer. his illustrations are centered around the things and the ways that people knew well. Les habla de sembrar la semilla So he speaks to them about planting the seed. y nosotros, por supuesto y con toda certeza, So we can most certainly podemos asociarlo con esparcir el evangelio y la manera de cómo algunos responden a este evangelio. so we can associate that with spreading the gospel and in the way how some of us or some choose to respond to the gospel. Ya hemos hablado antes de esto, We've also spoken about this before, del sembrador, about pero la historia que Jesús explica so the story that Jesus explains en la parábola de la semilla de mostaza, in the parable of the mustard seed en los versos de 30 al 34, in verses 30 and 34, habla también de sembrar la semilla, he also speaks about planting the seed, pero es acerca de esperar con paciencia but it's about waiting with patience y ver cómo Dios va trabajando en tu vida, and see how God is working in your life. ver lo que Dios está haciendo en tu vida See what God is doing in your life y ver qué tan dispuesto y receptivo eres con Él. and see how available and how receptive you are towards Him. Cuando estamos pasando por un periodo en el que Dios está tratando algo en nuestra vida, So when we go through a period where God is working with us in something in our life, estamos impacientes y las cosas no van de la manera que queremos, we seem to be impatient if things don't go the way we hope for or we want, o si queremos que las cosas cambien. or if we want things to change. Quizá usted está ahora en un periodo de crecimiento. So right now, perhaps you're going through a growth spurt. Dios está trabajando en usted. Maybe God is working in you. Dios le está hablando y tratando de que ponga atención. Maybe God is speaking to you and asking you to pay attention. Y Él está sembrando la semilla de su palabra dentro de And usted. He is planting the seed of His word in you. Ahora quiero preguntarle algo. Now let me ask you something. ¿Qué gira alrededor de tu vida y arrebata tu fe y tu confianza? What revolves around your life that takes away your faith and your trust? ¿Qué arena o grava está atrofiando tu habilidad de crecer? What things are stopping or making it impossible for you to grow? Que no tengas raíces profundas espiritualmente o en tus relaciones. What's stopping you from growing strong spiritual roots, spiritually and relationally? ¿Qué espinas hay en tu vida? What kind of thorns do you have in your life Y si no quitas, that if you don't take away, pronto se apropiarán de tu corazón. they will soon overpower your heart? ¿Es tu fe al menos como una pequeña semilla de mostaza? Perhaps is your faith as small, at least as a small seed of a mustard seed? Para llegar a donde quieres estar To get to where you want to get to y donde Dios quiere que esté, and where God wants you to be, es posible que tengas que dar un paso atrás. it might be possible that you have to take a step back, Respira pronto, respira profundo. take a deep breath,
Procesa estas preguntas y deja que Dios te hable. Process these questions and then let God speak to you. Quizás usted siente que no está en un tiempo de crecimiento, Or perhaps you feel that you are not going through a time of growth, pero finalmente dirá que está en tiempos de tormenta. but maybe you are actually going through a time of a storm. Si eso es, If that's the case, preste atención en esto. pay attention to this. Porque a medida que Marcos continúa estas parábolas, Because as Mark continues these parables, las historias se van acomodando una tras otra. so each story is falling into place, one after the other. Como dice un autor, Like one of the authors said, la colección de Marcos se lee como el manual de los secretos del reino de Dios. so he says that Mark's collection is read as the manual of the secrets of the kingdom of God. En Marcos 4 encontramos historias de sembradores, de malas hierbas, semillas de mostaza, So in Mark 4, we find stories about farmers, about bad plants, mustard seeds, and those who flourish, y de florecer, and about flourishing. y de repente And then suddenly, una tormenta feroz a powerful storm que las olas rompen la proa that is so strong that the waves are just y amenazan con destrozar el barco. threatening to destroy the boat. Así dice. That's how it says. Mire el verso 37, dice, Look at verse se 37. desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que comenzó a hundirse. So it says that the waves in verse 37 says that the waves were so strong that the boat began to sink. Los discípulos se esforzaban en sujetar los remos y sacar el agua para que no se inundara. So the disciples were just trying to do their best to hold on and to try to take the water out of the boat so that it wouldn't sink. Le rezan a Dios y le ruegan que perdone sus vidas. So they pray to God and they pray for him to forgive their lives. Y en esa preocupación, And then within that, the midst of that worry, de pronto recuerdan que Dios está ahí con ellos en la barca. suddenly they remember that God is with them, right there with them in the boat. Literalmente, Literally, está con ellos en la barca. he is with them in the boat. Y en esa toma de conciencia al instante, And in that instant, se dan cuenta de que Dios tiene la capacidad de hacer algo por ellos. so they realize that God has that ability to do something for them. El pánico se torna en paciencia, So the panic turns into patience, esperando que Dios haga waiting for God to do lo que solo Él puede hacer. what only he can do. ¿Se puede identificar usted con esto? Perhaps you can identify yourself with ¿Ha this. estado usted ahí antes? Have you been there before? Es difícil encontrar paciencia cuando la tormenta furiosa, por decirlo de manera figurada, está golpeando el timón. Is it really hard to remain patient when the storm is hitting your life with fury? ¿Cómo responde a estas How preguntas? do you respond to these questions? ¿Cuál es la mayor tormenta que se está generando en tu corazón? What is the greatest storm that is developing in your heart? ¿Cuál es la mayor tentación que te hace dudar de la presencia de So Dios? what is the greatest temptation that makes you doubt about the presence of God? Cuando más necesitas que Jesús te hable con su suave voz, When you most need for God to speak to you with a whisper, permaneces en silencio, do you remain silent? te quedas quieto, Do you remain still? le escuchas. Do you listen? Piensa en esto. Think about that. Mientras usted espera que las cosas cambien, While you wait for things to change, puede suceder algo sorprendente. something wonderful can happen. Con solo escuchar la palabra paciencia, Just by listening to the word or hearing the word patience, esa palabra por sí sola puede hacer que pongamos los ojos fuera de órbita. just that word alone can make us just kind of lose it a little. Y es porque pensamos acerca de la And paciencia that's because we think about patience, que todo es esperar. that it's all about waiting. Y no nos gusta esperar. And we do not like to wait. Esperar puede ser doloroso y difícil. Waiting could be painful and hard.
Pero Dios dice que esperar es bueno, But God says that waiting is good porque eso produce paciencia en because nosotros. that produces patience in us. El apóstol Pablo declara en Gálatas 5:22 So Paul declares in Galatians 5:22 la paciencia como fruto del Espíritu. about patience as being one of the fruits of the Spirit. En otras palabras, In other words, paciencia es un producto adicional de la obra de Dios trabajando en nosotros. patience is an additional product of the work of God in us. El diccionario describe paciencia de la siguiente manera. So the dictionary describes patience the following way. Paciencia es la cualidad de resistir con firmeza, con la confiada expectativa de un fin deseado, a pesar de las dificultades, del desánimo y de las circunstancias desalentadoras y a menudo del sufrimiento. Patience is the quality of resting firmly with the confident expectation of a desired end, despite the difficulties, the discouragement, and the discouraging circumstances, and often the suffering. Y Pablo afirma, So Paul affirms, no solo se supone desear paciencia, so it's not only about wishing to have sino patience, que la debemos buscar, but we have to go after it. la debemos perseguir. We have to chase it. Primera de Timoteo 6:11 dice, So 1 Timothy 6:11 says, tú, but you, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. so, but you, man of God, flee from all this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Tal vez le pase como a mí, Maybe if you go through the same thing as I do, que la idea de perseverar en la paciencia that the idea of persevering this patience thing, no me causa emoción. it's not very exciting. Pero si perseveramos en la paciencia, But if we persevere in patience, eso agrada a Dios. that is pleasing to God. ¿Y cómo hacerlo? So then how do we do it? ¿Cómo buscar o perseguir la paciencia? How do we go after patience? Quiero mencionarle hoy al menos 5 maneras So I want to tell you about 5 ways que usted puede considerar. that you might consider. Primero, First, empieza con oración. it starts with prayer. La manera de hallar paciencia es pedirle a Dios. The way of finding patience is asking God. La oración es una manera increíble de ayudarnos a ser más pacientes. Prayer is an incredible way of helping us to be more patient. Sin embargo, seamos honestos. However, let's be honest. Cuando nuestra paciencia está siendo probada, When our patience is being tested, la oración es lo último que queremos hacer. prayer is the last thing we want to do. ¿Verdad que es así? Isn't that true? Pero nosotros podemos orar acerca de cualquier cosa But we can pray about anything que nos quiera arrebatar la paciencia. that might want to take our patience away, Incluso cuando parece ser even when it seems like que estamos diciendo la misma oración siempre. we might be praying the same prayer all over and over again. Pero déjame decirte, But let me tell you, cada vez que oras, every time you pray, esa oración tiene nueva vida. that prayer has new life. La oración pone algo en movimiento. Prayer sets things in motion. Tal vez no se pueda detectar Maybe you can't see o it, descubrir inmediatamente, or maybe you can't discover it immediately, pero algo está sucediendo. but something is happening. Filipenses 4:6 dice, So, no se Philippians 4:6, inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Filipenses 4:6. Bueno, ahí lo tienen en su pantalla. Mhm. Continúa. Número 2. Haz un ajuste mental. So do a mental adjustment, ¿Qué significa esto? or make He descubierto que una mejor manera para desarrollar la paciencia So I've discovered that a better way to develop patience en tiempos de espera in times of waiting es ponerme a pensar is to stop and think, cómo esperar en el Señor.
how do I wait on the Lord? Entonces, en lugar de esperar que mi esposa cambie, So instead of me waiting for my wife to change, yo pienso en esperar que el Señor haga cambios en ella I stop and think and I wait for God to make the changes in her y cambios en mí. and changes in me. Ese ajuste That adjustment en mi mente hace que sea mucho más fácil ser paciente. That mental adjustment helps me, or it makes it easier for me to be patient Con mi cónyuge, with my spouse, con los que me rodean. with those around me. Esperar en el Señor me da la sensación que algo está sucediendo. To wait on the Lord makes me have this sensation that something is happening. No lo puedo ver al momento, I can't see it in the moment, pero espero con gran deseo ver lo que Dios está haciendo but I await with eagerness to see what God is going to do y lo que Dios va a hacer. and what God will do. El siguiente paso para anhelar la paciencia es sea agradecido. The next step to get to patience, to get to be patient, is to be thankful. Cada vez que perdemos la paciencia, So each time when we lose our patience, debemos detenernos, we parar have to stop, make a pause, y agradecerle a Dios and thank God que Él está cuidando de nosotros. that He is taking care of us. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, verso 5, quiere que recordemos So in Romans 15:5, y dice que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme el ejemplo de Cristo. may the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind toward each other that Noso- Christ Jesus had. Nosotros podemos agradecer a Dios su deseo y su voluntad por darnos la paz. So we can be thankful for God for His desire and His will to give us peace. La paz que sobrepasa todo entendimiento That peace that y nos ayuda a descansar en su perfecto tiempo. so that peace that overpasses or covers all the understanding and helps us to rest in all times. Filipenses 4:6 dice que presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. So Philippians 4:6 says to present your petitions to God and to give thanks. Sea agradecido con Dios. Be grateful. Número 4, Number no te 4. rindas. Don't give up. La paciencia significa no rendirse. Patience means don't give up. Aunque parezca que su cónyuge nunca va a cambiar, Even if it seems like your spouse is never going to change, o si las cosas del día a día le molestan, or if things of everyday life bother porque you, nunca serán diferentes, because they will never be different, o nunca van a cambiar las malas personas que se burlan de ti. or the people that bully you might never change. Cada vez que se enfrente a un trato que de forma constante lo irrite o le hace insoportable su vida, So every time you face a circumstance that irritates you or that makes your life unbearable, recurra a Dios go to God para alabarlo to worship Him como el Dios de lo imposible. as the God of the impossible. Agradezca a Dios porque en Él todas las cosas son posibles. Be thankful to God because in Him everything is possible. Marcos 10:27 dice, para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Jesus looked at them and said, with man this is impossible, but not with God. All things are possible with God. Y número 5, And number 5, crece en tu fe. grow in your faith. Paciencia significa trabajar para crecer en una relación más profunda con Dios. So patience means to work towards developing a deeper relationship with God. Especialmente esforzarse cuando parece que lo único que crece Especially to make an effort when it seems that the only thing that grows en lo profundo de la vida in life, es la división entre usted y la adversidad. it's the division between you and adversity. Paciencia significa recordar Patience means to remember que puede ser peor.
that it could be worse. Y entonces And then, buscar intencionalmente intentionally looking for lo bueno de la otra persona. the good of the other person. Con paciencia With patience y confianza, and trust, tu fe puede crecer. your faith can grow. Fe es como la semilla de mostaza que Jesús menciona en Marcos 4:32. So faith is like that mustard seed that Jesus mentions in Mark 4:32. Cuando se planta, crece y se convierte en la más grande de todas. When we plant it, it grows and it becomes the biggest, greatest one of all. De todas las plantas del jardín, con ramas tan grandes que las aves pueden posarse en su sombra. It becomes the greatest one in the garden, so large that even the birds can find shelter in it. La razón más importante por la que debemos buscar y anhelar la paciencia So the greatest reason why we should long for and look for patience es porque la paciencia es uno de los atributos de Dios. it's because patience is one of the attributes of God. Cuando somos pacientes So when nos we are asemejamos patient, más a Él. When we are patient, we reflect Him better. El apóstol Santiago escribe que la prueba de nuestra fe So James writes that the trial of our faith, produce paciencia that the test of our faith produces patience, y la paciencia nos perfecciona and patience perfects us, y nos hace completos para que no nos falte nada. and it makes us complete so that we don't lack, so that we lack nothing. Al practicar la paciencia nos acercamos a ser más como Jesús. As we practice patience, we get closer to being more like Jesus. Por lo tanto, cada vez que se encuentre en una situación So every time you find yourself in a situation en la que tenga que perseverar en la paciencia, where you have to persevere in patience, trate de pensar try to think que eso lo va convirtiendo that can help you become a ser más santo more holy, more godly, y ser más perfecto. and being more perfect. Así dice la palabra de That's Dios. what the Word of God says. Y eso realmente es bueno. And that is a really good thing. Alguna vez ya les comenté acerca de mi padre. So in one occasion, I told you about my father, Él sirvió al ejército mexicano por más de 40 años. how he served in the Mexican army for more than 40 years. En el ejército la paciencia no es una de las prácticas más cómodas. So in the military, patience is not a very common practice. Las personas están adiestradas So people are taught a obedecer de inmediato to obey immediately una orden as they receive their orders que reciben de un superior. from their superiors. No obedecer una orden To not obey an order se castiga con severidad, is punished with severity. que va desde la advertencia hasta un escarmiento físico. It could be anything from a warning to an actual physical punishment. Sin embargo, However, a pesar de que mi padre nos impuso mucho de esa disciplina militar, even though my father gave us a lot of that military discipline, ahora recuerdo cómo lo vi batallar con él, now I can remember how I saw him struggle con su propia paciencia with his own patience para con nosotros. towards us. Y puedo ver cómo Dios estaba trabajando con él And I can see how God was working with him mientras mis hermanos y yo crecimos. as my siblings and I grew up. Y solo Dios le daba la paciencia para con nosotros. And only God gave him the patience he needed towards us. Y a pesar de nuestras desobediencias, And even though we disobeyed, nosotros recibimos mucho de su amor. we received a lot of his love. Y cuando quiero imitar la paciencia de alguien como mi padre, So when I want to imitate the patience of someone like my father, yo quiero imitar a mi Jesús. I want to imitate my Jesus. ¿Qué hay acerca de usted? So how about you? Estoy seguro que usted enseña a sus hijos I'm sure that you teach your children a jugar fútbol, how to play soccer, a nadar, swim, a ser un scout, to be a scout, a estudiar, to study, a respetar a los adultos. and respect adults. Yo le animo, So today I want to encourage you. enséñeles cómo navegar en la vida.
Teach them how to navigate through life. Enséñeles a ellos acerca de Jesús. Teach them about Jesus. Él es el único a imitar. He is the only one worthy of imitating.